नमस्कार आणि येवकार सगळ्यांक। आज आसा संडे आणि सॉरी काल म्हाका व्हिडिओ अपलोड करपाक मेळना। रिजन एकूच आसा की म्हाका आतां व्हिडिओ अशें अपलोड करपाचे ना जे कितें अपलोड केलो आणि लोकांचे ते इम्प्रेशन आसा ते वायट घेवपाचें ना। कितें अपलोड करता पळय हांव ते एक क्वॉलिटी ऑफ कॉन्टेंट आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता आणि तशेंच हांव अपलोड करपाची ट्राय करतलो। आणि तुमी जाणा आसतले काल पावस कितलो आसलेलो तो, ह्या दिसांनी पावस कितलो झडटा तो। आणि सेकंड थिंग मिन्स हांवूय बरो नाशिल्लो, तेका लागून म्हाका व्हिडिओ अपलोड करपाक मेळना जालें ह्या दिसा सारकें। सो एक सांगता, जे लास्ट 2 व्हिडिओ तुमी पयले आसतले तेजेर कितले व्ह्यूज आसा, कितले लायक आसा, आणि त्याच्या पयलीं 2-3 व्हिडिओ आशिल्ले तितून कितले व्ह्यूज आसा आणि लायक्स आसा ते। सो क्वॉलिटी ऑफ कॉन्टेंट अपलोड करप हे खूब इम्पॉर्टंट आसा म्हाका अशें दिसता। ह्या इतल्या 14-15 दिसान हांव इतलें शिकलां की क्वॉलिटी ऑफ कॉन्टेंट अपलोड करप हे इम्पॉर्टंट आसा। लोकांची नेगेटिव्ह इम्प्रेशन घेवप हे बरें न्हू, कित्याक नेक्स्ट टायम जेन्ना म्हाजो व्हिडिओ तांकां वयतलो पळय तेन्ना ते पळोवपाचें ना की ते म्हणटले ते की हो कितें करता, हो हेजे व्हिडिओ बरें आसना अशें म्हणटले आनी स्कीप करतले। सो दॅट इज नॉट गुड फॉर माय चॅनल अँड फॉर मी ऑल्सो, कळ्ळें न्ही। एक बॅड इमेज खंय तरी क्रिएट जातली आनी ती बॅड इमेज क्रिएट करपाचें ना। कित्याक कॉन्टेंट आमी अपलोड करता ते क्वॉलिटी ऑफ कॉन्टेंट आसपाक जाय। आयज हांव ट्राय करता कॅमेरा कडेन आय टू आय कॉन्टेक्ट करून उलोवपाक, सो दॅट तुमकां ते फील जावपाक जाय हांव कितें तुमच्या कडेन उलयता तो आनी हांव तुमच्या कडेच खरें कितें तरी उलयता अशें दिसपाक जाय म्हणून आय टू आय कॉन्टेक्ट करपाची ट्राय करता आणि मोठ्यानूय उलोवपाची ट्राय करता। सो व्हिडिओ आयताराचो संडे मिन्स व्हिडिओ बरो आसतलो, कंटिन्यू करा आणि कंटिन्यू व्हिडिओ पळया, बरो आसतलो व्हिडिओ। तो गायज आमी वयता नेत्रावळे, हे मातशें कट करया म्हटलें सगळें साफ करून घेवया म्हटलें। आनी आमचो ड्रायव्हर हेवी रायडर गाडी चलयता सुकेश लांबूर, सुकेश लांबूर ब्लॉक करता, सवका गाडी चलय पडपाक जायना। आनी पावस गेलो, पावस येयलो, रावचें पडटलें आमकां खंय तरी वचय। काय आनी एक सांगता तुमकां कितें हांव मातशें आतां आळशीपणां कमी करून व्हिडिओ करपाची ट्राय करतलो। हांव पयलीं कितें करतालो खबर आसा, 11 बी उठ्ठालो, 10:30-11 उठ्ठालो सकाळचे, आनी मागीर 2:30 हांव व्हिडिओ करपाक पळयतालो। पूण आयज हांवें कितें केलां, ऑलमोस्ट 7:30 म्हणल्यार हांव उठला, तेका लागून आयज बेगीन सकाळी व्हिडिओ करता हांव, कळ्ळें न्ही। सो चड बेगीन उठल्यार चड टायम मेळटा, सो तशेंच करपाची ट्राय करता। आतां आळशीपणां सोडटलो आतां, कळ्ळें न्ही। जावची ना ती बट ट्राय करता हांव आळशीपणां सोडून व्हिडिओ करपाची, कळ्ळें न्ही। कित्याक आतां सुरवात केलात न्हू, सो आमचे म्हाज्यान जाता तितले 100% दिवपाची ट्राय तरी एटलीस्ट करता हांव। कित्याक एक करून सबस्क्रायबर वाडटा आनी तेजो अरे वयर काडनाका, टॉपी मारनाका, टॉपी मारनाका, सवकाक चलय, म्हाका पडपाचें ना। आवाज येता आसता तुमकां बरो। हो गोरवां मातसो रोड दी। आणि सलोना कडेन चड गर्दी आसा, 4 नंबर आसा ते बरो टायम वेट करचो पडटले, सो दॅट आमी ATM मातशें काम आसा ते ATM मातशें वचून येया। काम म्हणल्यार कितें पयशे काडपाक जाय ATM वचून आमकां, सो ATM कडेन वयता। सो ATM पावले आमी। AC सामकी आसा इतली, म्हाका म्हणल्यार AC नाका अशी। सो ATM पळया, HDFC कार्ड हितून चलतलें ना ते रे बाबा। चल पयशे काडटा आनी मेळटा तुमकां हांव। सो येस पयशे काडले। सो गायज हांवें ATMांतल्यान पयशे काडले आनी आतां बाबा हांगासर येयला, तुमकां दाखयता हांव देवूळ पळया तुमी। देवळा कडेन हांगा येयला, पळया देवूळ पळया तुमी।
भायल्यानूच देंवतो पाव करता हांव, कित्याक हांवें नुस्तें खाल्लें राती आनी नुस्तें खाल्लें मिन्स सकाळीं न्हावलो ना न्हू, सो वचप ना भितर. देंवतो पाव रे बाबा, सगळ्यांक पाव. सो येस, तुम्ही पळोवंक शकता. अँड वयता आतां हांगसरल्यान केस मारपाक वयता. पळया कितलो टायम लागतलो. म्हाका दिसता 1 वर भायजूच लागतलें, कित्याक 4 नंबर आसा, म्हाजो 5वो नंबर. सो आयज संडे न्हू, ती मातशी मिस्टेक जाली. काल बीन येयल्लो जाल्यार बऱ्या पडटा आसलेलें. सो इट्स फायन, पळोवया कितें जाता तें. चल गायज, ऑलमोस्ट 4 वर जावपाक गेले ना, आजून आमचो नंबर येयलो. सतीश आसता तो, ऑब्वियसली तुम्ही जाणा तेच करतलो तो. सो फायनली 2 वरांनी आता बसला केस कट करपाक. सो पळया, अजून 1 वर लागतलें. ओके, पळया मागीर कधी दिसता. गायज फायनली 2 वरांनी माझे कटिंग करपाक 45 मिनिट प्लस लागली आनी जालें फायनली कटिंग. तुम्ही पळोवंक शकता कितलें बरें दिसता तें. श्रुतेश यो मरे, या आमी. श्रुतेश यो. सो पळोवंक शकता बरें दिसता. मातशें आयज वजन कमी जालेशें दिसता म्हाका. सो यस, आतां घरा वयता आनी जेवता. भूक सारकी चड लागला. सो यस, घरा वयता आतां. आणि आता 2 जावपाक गेला ऑलमोस्ट. ना 2 जावन गेली. आणि श्रुतेशाक हांवें कितें विचारलें उरता, इन केस समज जर हांव ह्या उदकान पडलो, आमी जामगाळी पुलार आसा, आनी हांव समज जर उदकान पडलो आनी म्हाका काय पोवपाक कळकूच ना, हांवें श्रुतेशाक विचारलें, श्रुतेश तूं म्हाका वाचयतलो? श्रुतेश तूं म्हाका वाचयतलो? पडल्या वाचयता न्हू. श्रुतेश कितें जाता खबर म्हाका, पडल्या वाचयतलो सारकें. पयलीं तेन्ना विचारलो, तूं पडला जाल्यार आपूण उडी मारतलो आनी तुका ते सायडीन घेवन वयतलो खंय. हांव हांगासर पडलो जाल्यार तो म्हाका ते सायडीन घेवन वयतलो खंय. कळ्ळें न्ही. सो आसा बरो भुरगो. सो हांगासरल्यान घरा वयता आमी. एंड यस, सो बाय बाय, कंटिन्यू करया. सी यू. गायज, घरा पावलो, जेवलो, सगळें केलें आनी आतां एक मनीस येयला, तो दाखयता मुकोवता. हांव सेटींग गेलें, कोण सेटींग कपल्स दाखयता. तो मनीस कोडतो. ताका बसपा स्टायल पळय कितली. अबे हो वळखता तुमी मिस्टर कुणाल एमकर. यस, अशें तोंड पळोवन घेता गेलें. गर्लफ्रेंड बी ना कितें गेल्या. कोण कळटालें पळया ताका. थँक्यू सो मच गायज फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. तुम्ही हांगासर व्हिडिओ जर पळयला जाल्यार थँक्यू सो मच. आणि एक काम करा, जसं सांगता तसेच परतून एकदा करा. लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आणि जसं मोग तुम्ही दाखयला तसंच मोग दाखया. आणि तो मेरेन मेळया आमी खंयच्या नेक्स्ट व्हिडिओन. देव बरें करूं. सी यू.